अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ऐसे ही सच्चे वाकयात सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपका एक और खतरनाक वीडियो में स्वागत है। इस्तकबाल है। जी हाँ दोस्तों, यूपी के शहर में फकीर बाबा का चमत्कार हुआ। वहीं उत्तर प्रदेश, जहाँ के सीएम योगी आदित्यनाथ हैं, वहाँ पे फकीर का चमत्कार हुआ। प्यारे दोस्तों, आज आपके लिए एक और अनोखा वीडियो हम आपके लिए कुछ खास लेकर आए हैं, जिसे सुनकर आप जरूर उत्साहित हो जाएंगे। और साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि वीडियो को कहां से आ रहा है और कौन है ये फकीर। यह फकीर बाबा क्या चमत्कार हुआ है, इसकी पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में एक प्यारा सा कमेंट लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बेल आइकन ऑन करें, ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जहां के सीएम योगी आदित्यनाथ हैं, उसी यूपी में एक फकीर हुआ करता था। दोस्तों, वो फकीर बाबा शहर में रहता था। एक होटल के सामने रेस्टोरेंट था और होटल के रुकते हुए लोगों से पैसा मांगता था आदि। और फिर दोस्तों, ऐसा भी होता था कि फिर फकीर बाबा रेस्टोरेंट के सामने बैठते थे और बैठने के बाद जब उन्हें कुछ खाने पीने को नहीं मिलता था तो वह भगवान से प्रार्थना करते थे। वो प्रार्थना करने लगे कि ऐ अल्लाह, इस होटल को इतनी भीड़ भाड़ वाला बना दो कि मैं सुनिश्चित करो कि मैं भी इस भीड़ में शामिल हो जाऊं और अंदर जाने के बाद मैं अपना खाना खा लूं और फिर भीड़ की आड़ में यहाँ से निकल जाऊं। खैर दोस्तों, यह फकीर की दुआ है, यह मुल्जिमों की दुआ है और कोई नहीं बता सकता कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कब किसकी दुआ सुन ले। खैर, वह फकीर उस रेस्टोरेंट के सामने बैठकर दुआ करता था, या अल्लाह ऐसी भीड़ इकट्ठा कर दे कि मैं भी इस भीड़ में शामिल हो जाऊं। और जब वह दुआ करता था तो कहीं भी से भीड़ इकट्ठी हो जाती, उस रेस्टोरेंट के अंदर बहुत भीड़ हो जाता और उस भीड़ में यह फकीर भी रेस्टोरेंट के अंदर होता था। सुभान अल्लाह, यह थी फकीर की दुआ। तो वे जाते, खाना खाते और भीड़ की आड़ में वहां से निकलकर 9-2-11 हो जाता। इस तरह की दिनचर्या चलती रही। कुछ दिन बीत गए और फिर रेस्टोरेंट कि एक कर्मचारी, एक वेटर ने देखा कि एक फकीर, वह भिखारी है जो भीड़ की आड़ में रेस्टोरेंट में घुस जाता है और रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद पैसे दिए बिना चला जाता है। कुछ दिनों बाद उसने देखा कि यह उसकी आदत बन गई है कि वह भीड़ में आता है और भीड़ में खाना खाता है और खाना खाकर चला जाता है और पैसे भी नहीं देता। उसने रेस्टोरेंट के मालिक और मैनेजर को यह बात बताई कि हमने एक फकीर को देखा है जो रेस्टोरेंट के बाहर बैठा रहता है और जब रेस्टोरेंट में भीड़ बढ़ जाती है तो वह वहीं बैठ जाता है और इसी बीच वह रेस्टोरेंट के अंदर भी आ जाता है और आने के बाद वह खाना खाकर चला जाता है। इसलिए आपको ऐसा करना चाहिए कि अगली बार जब वो आए तो उसे पकड़ ले और उससे सारे पैसे वसूल करें। यह थी। तो रेस्टोरेंट के मालिक ने कहा, ठीक है, जो व्यक्ति आया है हम समय रहते उसका ध्यान रखेंगे और उसे बताएंगे कि वह ऐसा क्यों करता है। खैर, मालिक ने यह बात उस रेस्टोरेंट के वेटर को बताई और वेटर चला गया। इसी बीच दोस्तों, अगले दिन फिर उसी तरह से वह फकीर दुआ करता है कि अल्लाह शांति प्रदान करे और मेरे खाने पीने का इंतजाम हो जाए। खैर, फिर अचानक रेस्टोरेंट में भीड़ हो जाती है और इसी भीड़ की आड़ में फकीर वहाँ खाना खाता है और चला जाता है। लेकिन रेस्टोरेंट का मालिक उससे कुछ नहीं कहता और फिर वही सब चलता रहता है। हफ्ते बीत जाते हैं, महीने बीत जाते हैं, लेकिन मालिक उस फकीर से कुछ नहीं कहता।
ایک دن غصے میں وہ ریسٹورینٹ کا ویٹر آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے تمہیں اس فقیر کے بارے میں بتایا تھا کہ بھیڑ کی آڑ میں وہ فقیر آتا ہے اور کھانا کھا کر چلا جاتا ہے، آخر تم اس سے کچھ کیوں نہیں کہتے؟ یہ سن کر مالک کہتا ہے کہ سنو، میں بھی ان پر نظر رکھتا ہوں اور میں کئی بار دیکھا ہوں کہ میرے ریسٹورینٹ یا ہوٹل کے باہر وہ دعا کرتا رہتا ہے کہ اللہ اس ہوٹل میں بھیڑ ہو اور میں اس بھیڑ کے بیچ میں کھانا کھا کر چلا جاؤں، اور سنو، میں یہ دعا بھی دیکھا ہوں کہ جب وہ بھی فقیر اس ریسٹورینٹ میں آتا ہے اور دعا کرتا ہے تو اس ہوٹل میں بھیڑ بڑھ جاتی ہے۔ شاید یہ اس فقیر کی دعا کا اثر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں لوگوں کو بھیجتا ہے اور ہوٹل میں بہت بھیڑ ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو وہ چلے جاتے ہیں اور جان بوجھ کر اس سے کچھ نہیں کہتا اور کھانا کھانے کے بعد اسے جانے دیتا ہے تاکہ وہ فقیر اگلے دن پھر یہاں آئے اور اس کی دعا سے اللہ تبارک و تعالیٰ میرے ہوٹل کو دعا کرے۔ اور میں دیکھ رہا ہوں کہ جب بھی وہ فقیر یہاں آتا ہے تو دعا کرتا ہے کہ ہوٹل میں ٹھہرنے والے لوگوں کی سنکھیا اچانک بڑھ جاتی ہے اور ہوٹل کھچا کھچ بھر جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ میں اسے روکتا نہیں اور چاہتا ہوں کہ وہ آتا رہے۔ شاید اس کی وجہ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری روزی روٹی بڑھا دے۔ وہ ایسا کرتا ہے اور ہمارے ہوٹل سے سارا سامان بک جاتا ہے، اور یہ دیکھ کر ہم اسے منع نہیں کرتے کیونکہ فقیر کی دعا کبھی خارج نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ۔ مظلوم کی دعا کبھی خارج نہیں ہوتی اور وہ ایک پلیٹ کھا کر چلا جاتا ہے، لیکن اس کی دعا کا اثر ہے کہ آج ہمارے ہوٹل یا ریسٹورینٹ میں آنے والی کی کمی نہیں ہے، جو ملتا ہے وہ بک جاتا ہے، اور اللہ کی کرپا سے دھندا بہت بڑھیا چل رہا ہے۔ یہ تھی اللہ، میں نے یہ دیکھ کر میں نے اس بھکاری کو نظر انداز کر دیا۔ میں اس سے کہتا ہوں یہاں آؤ، کھاؤ اور چلے جاؤ، یعنی میں اسے جان بوجھ کر روک بھی نہیں رہا ہوں۔ تو دوستو، غریبوں کی دعا قبول ہوتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ مظلوم کی دعا سنتا ہے۔ اگر آپ غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں تو آپ کو اس کا ثواب ضرور ملے گا۔ اور پیارے دوستو، یہ گھٹنا اتر پردیش کے ایک شہر جسے میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ پیارے دوستو، آج بھی بہت سے ایسے غریب لوگ ہیں، ایسے لوگ موجود ہیں جنہیں 2 وقت کا کھانا بھی نصیب نہیں ہوتا۔ دوستو، اگر یہ آپ کے گھر آ جائیں تو دکان گھر اگر وہ آپ کے گھر آئیں تو آپ کا خیال ضرور رکھیں۔ اگر وہ آپ کے گھر آئیں تو آپ آدھی روٹی آدھا کھانا ضرور دیں، لیکن انہیں کھانا ضرور دیں۔ دوستو، اگر یہ لوگ آپ کے گھر آئیں تو انہیں کھانا کھلائیں اور اپنی روزی روٹی کم نہیں ہوگی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی روزی روٹی میں برکت لائے گا۔ تو دوستو، غریبوں کو خیال رکھیں۔ اگر وہ آپ کے گھر آپ کی دکان پہ آئیں تو انہیں گمراہ کریں۔ اگر آپ کے پاس کچھ ہے تو انہیں ضرور دیں، اور اگر نہیں ہے تو کوئی اپائے مانگیں، کیونکہ دل سے نکلی آہ کا اثر ہوتا ہے۔ یہ اللہ، جتنے بھی لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اور شیئر کر رہے ہیں، اللہ انہیں جنت عطا فرمائے، آمین۔